Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, bertemu lagi saya Cikgu Yepi pada hari ini dalam video 5 chapter 3 sequence. So, pada hari ini para pelajar boleh merujuk pada nota kuliah pada muka surat 17 dan juga muka surat 18. So, kita lihat pada muka surat 17 terlebih dahulu. Okey. So, topik pada hari ini adalah the sums of geometric sequence. So, terdapat dua formula yang para pelajar boleh gunakan. Yang pertama adalah sekiranya R lebih kecil daripada 1. So, if R is less than 1, so the formula is Sn equal to A times 1 minus R to the power of n over 1 minus R. So, ini sekiranya common ratio lebih kecil daripada 1. Dan formula yang kedua adalah if R greater than 1. So the formula is Sn equal to A times R to the power of n minus 1 over R minus 1. So terdapat dua formula sum of geometric sequence yang kita boleh guna bergantung kepada nilai common ratio kita. So kita proceed kepada example yang ke-12. Okay, so find S5 of the geometric sequence in which A equal to 27 and R equal to 2 over 3. So kita diminta untuk mencari S5 untuk geometric sequence yang mana the first term is 27 and the common ratio is 2 over 3. Okay, so kita senaraikan dahulu maklumat yang kita ada. So yang pertama kita diminta untuk cari S5. Okay, and then n kita, number of term kita adalah 5. First term adalah 27 dan common ratio adalah 2 over 3. Okay, so that's mean untuk mencari S5, formula yang boleh kita gunakan adalah memandangkan kita punya common ratio 2/3 which is less than 1. So kita boleh gunakan formula yang pertama ni. Okay, kita tulis dahulu formula sebagai rujukan. So Sn equivalent to A in bracket 1 minus R to the power of n divide by 1 minus R. Okay, so saya sarankan untuk para pelajar tulis formula terlebih dahulu. Okay, and then baru kita masukkan dalam formula. So A bersamaan dengan 27 dalam bracket 1 tolak R kita iaitu 2/3 kuasa n. N kita adalah 5. So kuasa 5 over 1 minus 2 over 3. So masukkan nilai dalam kalkulator, buat pengiraan dalam kalkulator. So the final answer kita akan dapat 211 over 3. Okay, so caranya mudah saja para pelajar. So kita extract maklumat dahulu, keluarkan maklumat apa yang ada, and then kita lihat pada common ratio nya sama ada ia lebih kecil daripada 1 ataupun lebih besar daripada 1. And then kita boleh pilih formula mana yang bersesuaian untuk kita gunakan. Okay, so seterusnya kita proceed kepada example 13. Okay, so saya baca soalan dahulu. So if Tn equivalent to in bracket negative 1 to the power of n times in bracket 1 over 2 to the power of n minus 1 for n equal to 1, 2, 3 and so on, show that Tn form a geometric sequence. So soalan ini meminta kita untuk membuktikan sama ada kita punya Tn ini adalah geometric sequence ataupun tidak. So that's mean kita perlu senaraikan kita punya sequence terlebih dahulu. So bermula daripada T1, T2, T3 and so on. So bermaksud kita perlu mencari T1, T2, T3 dahulu sebab kita nak buktikan sama ada dia geometric sequence ataupun tidak. So macam mana nak cari T1, T2 dan T3? Kita boleh masukkan ke dalam equation yang diberi. So let's say for example, so saya nak cari T1. So T1 bersamaan dengan negative 1 to the power of 1. Okay, times 1 over 2 1 minus 1. Okay, so kita akan dapat negative 1 times 1 over 2 to the power of 0. So akan dapat 1. So jawapannya negatif 1, sorry 1. Okay, negatif 1. Okay, so kita akan dapat negatif 1. So untuk T2, okay, T2 kita masukkan nilai 2 ke dalam formula iaitu negatif 1 to the power of 2
times 1 over 2 to the power of 2 minus 1. So kita akan dapat negative 1 to the power of 2 akan dapat 1. 1 over 2 to the power of 1 akan dapat 1 over 2. So bermaksud 1 times 1 over 2. So kita akan dapat answernya 1/2. Then for the T3 or third term, so kita masukkan nilai 3. So negative 1 to the power of 3 times 1 over 2 to the power of 3 minus 1. So kita akan dapat negative 1 didarabkan dengan 1/2 kuasa 2. So kita akan dapat nilainya negative 1 over 4. So that's mean saya dah boleh list out kan kita punya T1 sampai T3. Okay, daripada sebutan pertama sampai sebutan ketiga yang mana bermula dengan negative 1. So T1 kita adalah negative 1, and then T2 kita adalah 1 over 2, and then T3 kita adalah negative 1 over 4, and so on. So untuk membuktikan bahawa kita punya Tn ini adalah geometrik ataupun tidak, so dia mempunyai common ratio yang sama. So kita lihat sama ada kita punya equation mempunyai common ratio yang sama ataupun tidak. So bermaksud kita perlu mencari R terlebih dahulu. So let's say for example, okay, saya mencari common ratio yang pertama iaitu T2 divided by T1. So T2 divided by T1, which is 1 over 2 divided by negative 1. So saya akan dapat nilainya negative 1 over 2. Okay, so ini yang pertama. So untuk common ratio yang kedua, saya akan ambil T3 divided by T2. So negative T3 divided by T2. So bersamaan dengan negative 1 over 4 divided by 1 over 2. So masukkan nilai dengan kalkulator, kamu akan dapat negative 1 over 2. So memandangkan kita punya common ratio ni sama, okay, kita boleh buat satu conclusion ya para pelajar. Okay, since R is the same, thus the sequence is geometric. So itu kesimpulan yang mudah lah kita buat. Memandangkan kita dapat membuktikan dia mempunyai common ratio yang sama, maka ia adalah geometric sequence. So kita pergi kepada example yang ke-14. Okay, so given Sn equal to 93. So kita dah diberi Sn. Okay, kita dah tahu Sn kita nilainya 93, and the first term is 3, and R equal to 2. Find N. So kita tak tahu N, kita nak cari N. So Sn dah diberi iaitu 93. First term bersamaan dengan 3 dan R bersamaan dengan 2. So memandangkan, okay, memandangkan kita punya R ini lebih besar daripada 1. So formula yang bersesuaian untuk kita guna adalah Sn equal to A times R to the power of N minus 1 over R minus 1. Okay, so kita dah lihat formula mana yang lebih bersesuaian, sebab kita ada dua formula kan. So nak tentukan, kita lihat pada nilai common ratio, sama ada dia lebih kecil ataupun lebih besar daripada 1. Okay, and then kita masukkan maklumat. So Sn dah diberi, so nilainya adalah 93. So 93. So A nya adalah 3, and then R adalah 2. Okay, N kita tak tahu, to the power of N minus 1 over 2 minus 1. So 2 minus 1 akan dapat 1. So kita akan dapat, kita punya equation seterusnya adalah 93 sama dengan 3 darab 2 to the power of N minus 1. Okay, then saya boleh bahagikan 3 ni ke sebelah kiri. So 93 bahagi 3 bersamaan dengan 2 to the power of N minus 1. So akan dapat 31 equal to 2 to the power of N minus 1. Okay, so 2 to the power of N equal to 32, and then saya boleh selesaikan untuk dapat cari nilai X. Cari nilai N. So saya boleh menggunakan compare index. So 2 to the power of N, memandangkan 32 ni adalah base of 2, so dia akan jadi 2 to the power of 5. So since base dah sama,
So saya comparekan dia punya index. So N bersamaan dengan 5. So this is the final answer. Okay, that's all for today class. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.